Ассалому алейкум дӯстони азиз, имрӯзанги навори мо олами дарвозаҳо, бозори Ҳоҷи Шариф, шаҳри Бохтар дӯстони азиз. Видеоро бо диққат та охир тамошо мекунед. Имрӯзанги нархҳо қатъи барои шумо шинос мекунем. Хулас вариант беҳад бисёр аст. Тамоми минтақаи Тоҷикистон доставка установкаш ҳаст. Ба договор то мумкин 150 то мумкин 200 километр доставка установкаш ройгон мешавад. Ҳозир пура маълумота аз соҳиби ҳамин сех акай Муҳаммада пайдод мекунем, пурратар маълумота мегирем дӯстони азиз. Ҳароси манашида видеоро то охирша тамошо мекунем. Акай Муҳаммад бенко. Ассалому алейкум. Салом алейкум. Алейкум ассалом. Созтен. Саломати хуб. Як обуниячумо қати салом алейкум. Салом алейкум бародарои ғариб ва мардуми сарбаланди Тоҷикистон. Мо имрӯз навор кардем ки дарвозаи худмонро ба шумо нишон бидиҳем. Акай Муҳаммад, ҳозир дар ин ҷо дарвозаамон ай чанд сум сар мешавад то чанд сум мешавад? Дарвозаҳои мо и 4 ба 3 ай. Листош 1.8, профилош ҳам 1.8. 8000 доставка установка 200 километр. Доставка установка то 200 километр. Бози мо шаҳри Бохтар қарор дорем, бозори Ҳоҷи Шариф та ай бозори Ҳоҷи Шариф то 200 километр раҳ шид, доставка установкаш ройгон мешавад. Аз 200 километр дуртар шид бо договор мешавад. Договор намешавад. Фаҳмо. Мисол ай дарвозаамон арзони чанд сум аст, қимати чанд сум аст? Арзониш аз 3300 сум сар мешавад. Аз 3300 сар мешавад, мумкин то 30000 мешавад. 20000 боло рафт. Фаҳмо. Хулас ин дарвозаамон 8000 сомон. Бале. Хоб материалиш 1.8 гуфтем ма? 1.8. Размериш 3/4. 3/4. Доставка установка то 200 километр ройгон. Фаҳмо. Хоб иш яка иш бахёни ҳол буд нашидааст, а? Не, и ҳоли рафти корош мондагӣ якам тарак. Мақсад и ҳам 4 ба 3, и нархиш 14000 сомон. То ам договор қоидаи меша герметикада. Герметика, краска ҳамаш қоидаи мешавад. 14000 сомон. То 200 километр доставка установкаш ройгон. Фаҳмо. Размери ин чанд бача? 4 ба 3. 4 ба 3. Дар чӣ мерем пара? И дарвозаш 4 ба 260. Нархи 5300 сомон. То 200 километр установка, доставка ройгон. Ройгон аст. Фаҳмо. Материалиш чиқадар кираса? Материалиш и 1.5 мешавад. 1.5 ма? И листи печатное ҳам кирад? Печатное 1.5. 1.5. Фаҳмо. Хоб иш чека? И дарвозаи ин дарвозаи беҳтарин дарвозаи ҳозир дар мо дамияй шохона дарвоза. Ҳама мардум медонанд. Нархи и квадратиш 1600 сомон. Квадратиш? Як тарафиш. Акун бисёр обуначиҳомон квадрат шақаи фикр намекунанд. Обш як размерша бигем, размери бисёр 4 ба 3 ёки 5 ба 3 як тахмин ҳамин дарвозаамон чанд сум мегардид? 4 ба 3 боша 18000 сомон. 18000. Ҳозир тахмин ҳамин 18000 сомон ам кирад? 18000 сомон, доставка установка ройгон. Ройгон. Дарвозиш 4 метр меша, баландиш 3 метр. Фаҳмо. И пара ба хиёлам кареткашай? Бале. Бале. Материал чӣ хел ака? Материалиш профилош 8 ба 4 ай, дарвозаош 8 ба 4 ай, и 8 ба 4. Такшинаи 2.5 задагӣ ай, профилош. Листош боша 1.8. 1.8 та листош. Фаҳмо. Ина дӯстони азиз дарвозаи шохона 18000 сомон, доставка установка ройгон то 200 километр. Мумкин ай 200 километр зиёдтар шид, роҳпиро бо ягон сум хуш мешавад. Хуш мешавад. Хоб иш яка? И дарвоза ба мисли ҳамон дарвоза печатное ай, листои 1.5. 4 ба 260. ишам 5300 сомон. 5300. Доставка установка дар дохилаш. Просто гул ин дигар хел тамома? Бале, гулаш дигар хел. Касоне ҳастанд ки мақсад размерони стандартиянд метавонанд занг зананд, заказ кунанд, мақсад размер тайёр мекунанд. дӯстони азиз, барои шумо чӣ хел дарвозаҳо лозим аст? Кадом размер, кадом дизайн маъқул аст? Ба бародарум акай Муҳаммад равон мекунем вазиф қатъӣ нишон метем ба шумо тайёр карда метиҳад, ҳисоб китоб мекунем чанд сом мешавад тайёр холаташ. Хоб, навбат ин дарвозаамон ин дарвоза стили классический стил. Як стили ҳаста ки аймода намеравад. Ҳамин чизора 10 сол мезаданд, ина то ҳозира зада рафтисан аймода намеравад. Ай боша 4 ба 270, нархи 7500 сомон. 7500. Профилош 1.8, листош ҳам 1.8. Як фелан? Ана баъзан бародарои ҳастае ки мега ки мақсад мо да 2.5 ғавсарак кор. 2.5 шава, мақсад агош ҳам мезанем. мақсад ин дарвоза ҳозир тайёрш ҳамин хела 1.8, профилош ҳам 1.8. Хоб, пара ина дӯстони азиз, тамошо мекунем ёша. Ёш чӣ хела ака Муҳаммад? И ҳам листои печатное ай, а болош мақсад лазер дорад. Дарвоза и 4 ба 270 ай. Нархи и 5500 сомон. 5500 сомон. 200 сомон разница кеса ай у дарвоза ба хотири ки болош расхо дорад. ҳозир ин нархҳомон ай 5000 то 8000 сомон буда. ҳозир ай ин бо арзонтар варианташ ҳам ҳаста. Рафта нишон метем агане.
اینا دوستان عزیز اکنون نوبت دروازه‌های ارزان موافق طلب. اکه محمد یو چند سوم است؟ یک دروازه 4 با 250 آها. نرخ نماش 3300 سوم 3300 سوم دستا دستا پرسانوفکا همو 200 کیلومتر 200 کیلومتر. رایگان. آها. اینا همیونبو بسیار کس میپرسد دروازه ارزان در کار اینا لیستش بخیال یک چنده یو 09 09 ها بله. 09 لیستش دوستان عزیز دروازه ارزان همیونبو ایش яка ایش هم همونه значит اینو همش 3300 سومونه 3300 سوم کدام وریانت معقول باشه به مالا خریدار کردن میگیرن وریانت به حد بسیار اکنون از جو تنگای تایید کردن ایسو برده هستن دوستان عزیز صورتش کاتالوگش هست هم میپرتوین بله کدامش معقول کنن انتخاب کنن به مالا تایید کردن میتین ایش هم رزمش ایش 3.5 با 2 این درست داره با ایش هم 3300 سوم 3300 فهمو این پرادا مینا با یک وریانت دیگه هم هست تماشا کنید این سویتش معقول باشه ایش معقول باشه ایش کدامش معقول باشه 4 با 250 بله. در روز 4 میشه 250 بلندش بلندش. نرخ اینو چقدر که 3300 سوم 3300 فهمو اینا دوستان عزیز وریانت بسیار است این پرا اینا با اشتها تیار کرده است از 3300 تومان سال میشه تو 18 20 25 تو 30000 رفتن میگیره خلاص دوستان عزیز ویدیو رو معقول شده باشه یک تا لایک و فراموش نکنید فکر شما چقدر است فکراتون در کامنت را بهم نمیسید رقم ها در ذهن هست اگر از نام کانال کالخوزابات برآمده خداخواه با یگان سوم با ارزان میشه خداخواه دوستان عزیز سلامت باشید همین ویدیو رو ماکسیمال پاون کنید کسانی که بعد دروازه ماشین و همیون باب در کار باشن مرحمت به مالو زنگ زده مراجعه میکنید منزلمون باز یک بار دیگه فهمونده میدیم شهر باختر بازار حاجی شریف رو پرای نزد ماشین بازار به مالو زنگ زده مراجعه کنید اکرم محمد برای شما سلامت باشید دوستان عزیز درباره این مغازه یعنی که دروازه ها آهن ها هم هست پروفیل میگن توربا میگن همه چیزا هست به مال اومده خریدار کردن میگن با نرخی دسترستون از نام کانال کالخوزابات و صحبت کردیم برایشون باز یگان سوم تنخیح داده میشن مرحمت اومده خریدار کردن گیرید